عادل آباد ضلع کے بوت منڈل مستقر کے رہائشی علاقوں میں نئی وائن شاپس کے قیام کے خلاف مقامی خواتین اور عوام نے سخت اعتراض کرتے ہوئے ضلع کلکٹر اور آبکاری محکمے کے حکام کو تحریری یادداشت پیش کی۔ عوام نے مطالبہ کیا کہ گھروں کے قریب وائن شاپس منظور نہ کی جائیں کیونکہ اس سے مقامی ماحول اور خواتین کی سلامتی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے آبکاری افسر سے اس بارے میں وضاحت طلب کی تو افسر کی جانب سے یہاں مندر نہیں، سکول نہیں، ہمیں رولز کے مطابق اجازت دینی ہے، آپ کو مسئلہ ہو تو دھرنا دیں یا راستہ روکو، احتجاج کریں جیسے غیر ذمہ دارانہ الفاظ استعمال کیے گئے، جس پر خواتین اور عوام نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں بڑی تعداد میں خواتین اور عوام MRO آفس پہنچے اور تحصیلدار کو تحریری یادداشت دیتے ہوئے آبکاری افسر کے رویے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تحصیلدار نے یقین دلایا کہ معاملہ ضلع انتظامیہ کے نوٹس میں لایا جائے گا۔ عوام نے واضح کیا کہ رہائشی علاقوں میں وائن شاپس ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور اگر زبردستی منظوری دی گئی تو خواتین کی قیادت میں بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا۔ ఇక్కడ వైన్స్ కొత్తగా పెట్టడం జరుగుతుంది కావున రోడ్డు మధ్యలో రోడ్డుకు ఒక 20 ఫీట్లు కూడా లేదు, రోడ్డు చాలా యాక్సిడెంట్లు ఉన్నాయి, దాని ముంగట మా ఇల్లు ఉన్నాయి, లేకుంటే వైన్స్ బంద్ అయిన తర్వాత మా ఇళ్ళ ముంగట వచ్చి తాగుతారు సార్ ఇక్కడ। దీని మీద ఏదైనా చర్యలు తీసుకొని మీరు, కానీ ఇక్కడ లేదు, కనీసం ఒక 200 ఫీట్ల దూరమైనా ఉండాలి। ఇది ఈ కాలనీ దగ్గర ఓన్లీ వీళ్ళు వచ్చి ఎవరికైనా చూపిస్తే వీళ్ళు కూడా చూపిస్తారు, అట్లేం లేదు, మీకు వీడియో కాల్ కూడా పంపించమంటే పంపిస్తాం కలెక్టర్ గారికి। సార్ ఇప్పుడు సిఐ అంటున్నాడు, మీరు ధర్నాలు చేసుకోర్రి, అది చేసుకోర్రి, ఇది కూడా అది పద్ధత, ఇది మాట తర్వాయినా అది మా రూల్స్ మేము మొత్తం వైస్ మీకు ఇది ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్లో సిఐ ఎందుకు చేసింది, మీకు ప్రజల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయాలి కదా సార్। మీరే అంత రఫ్ మాట్లాడితే మరి జనం పెట్టుకోవాలి చెప్పండి। ఇది ఇలా గట్టి చేయకపోతే బాగా చర్యలు అయిపోతాయి సార్, గొడవలు అయిపోతాయి। इवेंट्स लगा रहे और हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल के बाद वहाँ पर खेलते रहते, इसलिए वो इवेंट्स वहाँ पर नहीं लगाना बोल के हम चाह रहे। और MRS